be a little problem, Pero pag nani gamay nga problema, and you begin to hear, yan makadungo na din ko ay. in the church, Dili sa simbahan. pastors to pastor. Pastor sa pastor. We need to test this thing before we can claim them. Dapat ato paligsula yan sa di pa nato siya maangkod. Amen. Amen. Go. Give us joy, Jesus. Amen. Ang Ginoo maghatag na itong kalipay sa What ngayon. of peace? Ang kalinaw. Peace with yourself. Kalinaw sa imong kaugalingod. Peace with your neighbor. Kalinaw sa imong silingan. Peace with God. Kalinaw sa Ginoo. The most critical. Mao yung pinaka-importante To have peace. nga naa kay kalinaw We have Amen. peace para mas malinawon ka with yourself. sa imong kaugalingod. Self-condemnation. Imuhang pag-condemn sa imong kaugalingod. Regrets. Pagbahay. Is lack of peace with yourself. Mao na siya ang kulangon o kalinaw sa You must be kaugalingod. able to accept your error. Na kinahanglan imong madawat imong mga sayop. See, yeah, I made a mistake. Nga masulti yung kagoon at nasayop yung And I'm ako. forgiving. Emmanuel made mistake. Emmanuel forgive Emmanuel. Na ang kinahanglan ako mapasaylo ang akong kaugalingod sa akong sayop. Amen. 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 You must be able to forgive yourself. Kinahanglan ko mapasaylo imong kaugalingod. Amen. 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 The definition of peace. But ang pagpasabot sa kalinaw, You want to try it? sulayan, gusto niyo mo sulayan? Definition of peace. Definition sa peace, unsa man na siya? Let's try it as we begin to round up. Yeah. Definition of peace. What is peace? What is peace? No, there is peace in Bohol. Bohol is very peaceful. Malinawan sa buhol. Amen. Amen. So, but what is peace? Pero unsa man ang kalinaw? What is peace? Yeah, what is peace?